puilano nani hambai tai khaka kahamya pharo takuk borok kothong tai jotono grupo tongnai rongno hanimung Aparna Debbarma angke tini जों आनो स्पेशल गेस्ट हिसाबै नरक स्पेशली बरक गोथां नोंगानो रिक्वेस्ट खायमा बागै बा अंको खायमा बागै ननक बेलाय न हामबाया फारो so let's start tinini topic angkha jeta chini tiprasarong bisingo specially tiprasarong bisingo burning issue je tongo abongkha chini dofani borok bit chila or bit burui buini dophabai kaijakhe chini society o tamo impact abono tui kisa salayano okay especially actually sana thangke as per law being a law graduate ang sawana law to as per Indian constitution karone Indian constitution angkha mother of the law bono ko khai tai kono law snamaya mane bonong ko je kono law snamna hke Indian constitution na abide khai bono mani hui bini andarono bini ko no जों law ma snamnai abono kha India ni ain law angkangke basically sana thangkangke Indian law to sajak tongo jemon Article 21 of the Indian Constitution aro sajak tongo je right to life and personal liberty angke Article 14 o sajak tongo je right to equality right to equality mane chila boroi jasapano je ain tongmani abo jotono chilani bagibo sei mangnai borini bagibo sei mangnai okay Article 21 o hingka sajak tongo je nang right to life and personal liberty mane nini liberty tongo nini person ni je as a person hisabe nini liberty tongo je jagphano nang jesa field phano thani ba jesa pano nini angko khaina hangka nini personal kaisa liberty tongo abo especially Indian citizen ni rongni bagai abo angko khaija abo no fundamental right so ajaga naina thangka angke even UDHR mane aro bahino sijak tongo je nang nini personal liberty no nang jesa kapano nang use khaimano kintu ayang khakti naina thangka angke nang loss nam damano aro se kok khangka je obono bad jemon tabo salayo baksa je ST certificate no cancel khainani aborong no tui sau ta abo ma damano so legal point of view tai naina thangkangke jotoni no ungko tongo right tongo angkangke legal provision da tong abo naina hani thangke jemon tabo जों law snamnani jemon khasirogni kaisa customary law aro tamhni sijak tong khasirogni aro hangkangke je bora kaisa bill pass khaika actually district council hoite 2018 no bill pass khaika je bongni khasirogni to matriarchal society mane bumani title sanem no borok follow khainai hangkangke aro tamukha non khasirok bai aroni khasi buri kaijaka hangkangke aro je bongni je next generation dok busabuti ro bumani sane man thangka kintu aro tamungkha je borok
মানে টোটালি খাসি বতং রুগলিয়া হাফ খাসি হাফ নন খাসি আতেंखा বরং নাইখা যে অমতো সোসাইটিও কাছে ইম্প্যাক্ট দङ মানে টোটাল পিওর ব্লাড দंलिया ने बरक वान सबै दं ओंखायनो आरो बरक बिल पास फैका जे बरक बोरि फानं थुं चला फानं थुं जे खासि बे नट ओनलि खासि इभेन गारु रंनि ओंखायनो बरक न खासि एसटी उनको सर्टिफिकेट कैंसिल खाइजांनानै बिल पास खाइया किंतु आमो गवर्नर नियारो थांगै कनसेंट दामाखा आबोले आं ताबो साइमियाको आं रुतुक नायमानि आबो साइमियाको आरो तेके सबो दङ जे चला खासिरक जुदि बुनि दफाबाय कायजा खांका नन खासिरक बाय कायसा खांका बा अंको कायजा खांका आबोनि इम्पैक्ट तामुनाय ओंखायनो आरो दङ बुंनाया कास्टमारि ल दङ जे बरंनि अंको कायसा সার্টিফিকেট মানো বংনি কোন একজন হেড নিথিনি বরক সার্টিফিকেট নাই মানো যে ই ব চিনি খাসি কমিউনিটি নি ন কাইসা বড় চলানি মানে বুনি দখবাই কাইজাক ফানো আবু সারক চিনি খাসিনি ন কাইসা কমিউনিটি নি খাসি নং নাই ব আতি হनै কাইসা অঙ্ক মানো সার্টিফিকেট মানো आ সার্টিফিকেট বাই বড় এসটি সার্টিফিকেট নি বাগৈ এপ্লাই খাইমান কিন্তু আরো নাই নাইখা যে আমতে হিংকে তঙ্গলা কারণ হিংকাকে মেট্রিয়াকেল সোসাইটিও তো আমতে হিংকাকে ইয়া কারণ আর নন খাসি বুড়ি তো আবনো নন খাসি বুড়ি তো বতো মেট্রিয়াকেল সোসাইটি নি মুং নানা হনি থাঙ্গাকে নন খাসি বুড়ি নি সে আয়ং নানা থাঙ্গা নাঙ্কা আবো তো ইয়া বলে এনেকে বড় টোটালি নো চিলানিবো বুড়ি নিবো ক্যান্সেল খাইনান বাগৈ বড় অঙ্কলাই মানে কিন্তু গভর্নরনি কনসেন্ট দামা খা বলে সাইমিয়া কারণ আবো বাক্সা অ্যাক্টিভিস্ট উইমেন অ্যাক্টিভিস্ট বড় কোনো যে টোটালি আনকনস্টিটিউশনাল কারণ প্রত্যেকটা বরংনি নতঙ্গ কাইজাংনাই নিঙ্ক কিন্তু খাসি আজ কাউন্সিল বড় ফোনকা যে যেহেতু जों কমিউনিটি লেস কমিউনিটি থানায় ট্রাইব जों কমি থানায় আমবাগै जों অবনো আটকুংনা নাंगौ हाने हिंकांके चिनि तिप्रा सरंनि बिसिंबो थिक आमनो जे जों कमी फाइदरुगो बुंद भाबै कायजा खांके बि चला बि बोरै चला कायजा खांके जेमन एक्चुअली चिनी सोसाइटी बताम्बा बुरी रक नकको पुसाबुतिनि पुल्ला टीचर साबो हंकांके बुमा का बुमानि कालचार न बेसी फलो खाइजागो बुफानि से ब ए आक्टिंग हनै आंखे मने खाय जे जदि नरक कोनो ल पास खाइना हंके बां कोना हंके चिनी सोसाइटी जदि पास खाइना हनै थांके आबो चला बोरै खरंनैनि न बागै पास खाइना नांनाय माने कैंसिल खाइना हंके आबो पसिबल ना पसिबल ना आबो तो आलादा ব্যাপার কিন্তু खाइना हंका मते खे खरंनेन खाइना नांग कारण चिनि नगाना गिनि बकबां मा खरंना नुबो चला ताविना विशेष के ताविना रंग 10 बाय कायजागै बुसारक बाहायना चिनि बुसारक बाहायना बुनि को बायना कायजाखा ए आमति रक मुक्ता ब्रादार जॉन देबबर्मा एचडी जॉन देबबर्मा ब क्वेश्चन खाइका जे आं both ishi support Khasi community rules and regulations और support या support नहीं कोई क्या और हम कहेंगे as per law अब legal या कहेंगे खासी rules and regulation तो हनी में या बनो खासी customary law हनी मानो उनके customary law according to their custom and rule तो हने rituals हनी मानो rituals तो हनी मानो उनके अब बुंगनी customary law ना बरो को खाइया codify खाइया उनके अब जेहेतु customary खासी customary बा गारू रोंगी बो बुंगनारो उनका बुंगने अब तो matriarchal society उनका matriarchal society वो बुरी रोंगनी सरनेम नो ना वो उनका अब नो तो बुंगने आरो social impact तामुंग तोंग बुनी तो भाई कायजा के अब रोंगनो तो अब कैसे उनको उनका support तंग खायांग ना बा of course खायो तंग खायांग ना बा बुंगनी matriarchal society ने ऊपर है उनके तिप्रासा रोंगनी बिशिंगो खाइमा नोने नि custom तिप्रासा रोंगनी custom by अबर नेने खासी नि custom तो totally different online of course कारण चीनी उनको चिनी चिंग जेमन चिंगोरिया
care aborong mani bele abuni pura base khai jani custom bo phainai rituals phainai hingka nang customary law bo abuni pura base khai je phainai hingka chini customo tamo bri rong ni tamo sabobe kaijangman chela sabobe kaijangman aborok law snamjangnai বুঝিখা কাকা কিন্তু আবার যত না as per Indian constitution ni উপরে বেস খাইছে মাস নামলাই Indian constitution যা যা সেরকম যেহেতু আবু বারবার মাস হানায় মাদার অফ ল কাকা আবুনি উপরে বেস খাইছে মাস নামলাই যে আইন ফানা সানামদি কাইসা কনকারেন্ট উনকো মানে সেন্ট্রাল ল তঙ্গ তে কিসা স্টেট ল তঙ্গ কাকা তাক ডিস্ট্রিক্ট টিটি মানে তামনা এডিসিনি ইয়াকোবো উনকো তঙ্গ ক্ষমতা দङ লস নামনাनै হंके তখনও মানে উনকনি উপরে বেস খাইনো মাস নামনাই হंके যদি সিনামাকে কাহাম ন কিন্তু আবো আর্টিকেল 14 বা আর্টিকেল 21 অফ দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যেমন আর্টিকেল 14 সাউজে রাইট টু ইকুয়ালিটি বুঝিকা হंके নং ইকুয়াল ভাবে নং যতন নং উনকো আইন মাস নামনাই বা নং প্রোটেক্ট মাখাইনাই বি ইট চেলা বरै ইভেন উনকরং ইউনান্স বা হিজরা যেটা जों উনকো বাইখনো bongni bagi simi borong bagi bo hingka nang accordingly amtikhes namna nangnai hingka abu snamna hani thangke जों jotoni no opinion nangnai jotoni no ko nangnai ha hingka ain to tongabu जों joto advocates rokni joto milino जों abu salai se makhailai ta brother John ang sanamosungma hingke khasi community rules and regulation nang support dakhai rules and regulation support dakhai aro to bongni to matriarchal society hangke bongni customary law bai chini customary law different nai যেহেতু বংনি matriarchal society hangke bumani surname no nang ko khainai ke bridong naro property mano celarok aro property right maya hangke যেমন celarong ni busarok যদি অঙ্ক মানা থাঙ্গা আঙ্কে খাসিনি মানে বুন্দক খাবাই কাইজাক ফানো খাসি কমিউনিটিনি হিসাবে রিকগনাইজ খাইনা থাঙ্গা আঙ্কে আরো কাইসা সার্টিফিকেট নাঙ্গো যেটা তামদানি হনাবনো আঙ্কে আবো বাই চিনি তো ডিফারেন্ট নাই চিনি কাস্টমারি ল তো টোটালি ডিফারেন্ট নাই চিনি কাস্টমস চিনি বিলিভস যেমন जों গড়িয়া রক মানিও hangka जों korok manu aboni pore base khaise chini customary to law tong nai hangka chini customary law ni pore base khaino chini tiprasarong ni customary law bong nai hangka support to khayo obviously tang support khayang na ba hangka abo total kisa to different nai no hai so oro sini sir Vinoy ni as a questioning ke ani motek khai chini tibra sano buni dofa bai kaijak ma mothakna ni kono lama da tong abo kisa bujiwi saimana muchungu খুব বিনয় আবো তো জানজা পার্সোনাল ভিউজ জানজা পার্সোনাল চয়েস জানজা অঙ্ক কে বিং ল স্টুডেন্ট গাংমা সাসিনাই যেহেতু বারবার আবো নামা সানাই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে যতন বাকি না পারমিশন টু রাইট টু লাইফ এন্ড পার্সোনাল লিবার্টি নং নিনি চয়েস মতো নং নিনি লাইফ না নং nang মানে কোখাই মানো hangke abo to surobi no saiman sinai ba tonusri no saiman sinai hangke abo bongno question khai kana janai tobe hangke impact tong abo to society o kaisa chini tiprasang ko जों ungkoi tongo abo to kubi kokno hangke ang sanai je nong bunong personal view no kindly share khai di ke जों joto mini no जों kaisa lama kari manai je tam khai mano ba morally da bongno ungko khai mano bi chela bi buri je bongna atkuk da mano jodio ain no to abo bo uchit ya কিন্তু আইনি ফাক্তি bo जों আইনি বাদে bo जों society no nasigai khaina hani thangka जों ain tifano ma khainai morally kemno jodi जों kind of ungko je hi society o hamia to hani magalaga barbar ang ma sanai hamia hania কিন্তু जों komi phaida rogo ba chini society wo korokngo abono ma sanai hangke surobi tangai kokha ba tono
angke ang to sanani ucit ya angke abunta di noatia nungsungka tiprajuk rokno non tiprachelar bai kaija kriya khaina tamo lama rok tongna lama rok hangke ain raida kaida sunamna nangnai raida kaida sunamai যদি আকু মাকে যেমন আং বারবার মা সাউনাই কো খাসি রক যেমন খাইয়া বরক বিল পাস খাইয়া যে কাইজাং নাই চেলাং থুং বরি ইং থুং খাসি চেলাং থুং বরি ইং থুং যে কাইজাং নাই বংনি এসটি সার্টিফিকেট ক্যান্সেল খাইनां থুं কে আবো গভর্নরनि কনসেন্ট মাদামা খাবো আং সাইমিয়া কাতে আইন খাইना नांनाय কে আবো যদি ফানো আনকনস্টিটিউশনাল বঙ্গি থাংমানো যদি কেবো চ্যালেঞ্জ খাইকে কোর্টো কিন্তু আনকনস্টিটিউশনাল ওংমায়া জাত কোনো আইন খাইতে মানো আবো जों যত অ্যাডভোকেটস রক সিমি जों তিপ্রাসা অ্যাডভোকেটসিয়া অল ইন্ডিয়াनि যত টপ লয়ার্স রক जों ডিসকাস মা খাইনাय বাহিকে খাইমানো বা তদাতং আর যদি করি হিংকে মরালি বংনো কোনোভাবে ইংকো খাইতে মানা আবরো মারো তকলাইনাय takuk dipok sonamna ka sonamano district council lo abo bill pass khai ki mano jemon khasiro khaika angke কিন্তু আবো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন যেহেতু চিনি মাদার অফ ল সো আবুনা অ্যাভয়েড খাই जों जेसा आइन फानो सनामना थांका आबुना अभॉइड खाई जेसा रायदा कायदा फान सनामना थांका आबुना अभॉइड खाई मा सनामु अंके आरो तो दातों आरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन दो दर आबुनो नाई मा सनामनाय आरो हंके शुधु बुरी रंग नो कैंसिल खाइनाय एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल खाइनाय बा बुरी रंग नो को खाइनाय आमते हंके गला कारण आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन छाउजे राइट टू इक्वालिटी बुझिखा माने इंडियन सिटीजन नि बागे आबो कैसे फंडामेंटल राइट माने नेचुरल राइट आबो बाय बर्थ नो जोंगा राइट नो मानो गांके आरो चला बोरै जतनि बागे खाइना नांनाय अदरवाइज माने आबो आनकनस्टिट्यूशनल हिसाबे नकेबो जुदि कोर्टो थांगै आबनो अंको खाइके क्वेश्चन रेज खाइका अंके आबो आनकनस्टिट्यूशनल फनो हंजांनाक दङ कारण हंके तांगै हंके नेनि रिसेंटली नो जतन साइमानो जे जम्मू एंड काश्मीर आर्टिकल 370 नो अंको खाइजाका बातिल खाइजाका आरो ताम तंगमानि आरो सेम तंगमानि जे बोरै रक बुंनि कन्स्टिट्यूशना जम्मू एंड काश्मीर नि कन्स्टिट्यूशना तंगमानि जे बोरै रक जदि बुनि दफा खाइजाखे प्रॉपर्टी राइट माया ए आबो रंनो जत्तनो अंको खाइना बागे आर्टिकल 370 नो रिसेंट को जे बीजेपी सरकार बरं आपनो बातिल खाइ रेखा अंके आरो तबो बोरै रक जे सबेफान काइजाथुं प्रॉपर्टी राइट मानो अंके नों जुदि खाइना हानि थांका आरो क्वेश्चन काइसा फाइनाय जे नों कदा खाइमान माने सेम कान्ट्रिओ न दुइटा ल अंगि देमान आमो फायो किन्तु आरेकटा नों नाइमानो जेमन खासि रक जेटा खाइका आं बारबार आपनो एग्जांपल मारो जेतु जोंनि नर्थ इस्ट जों जतनो ट्राइबल बा आरो काइसा रैमानो जे जों जेहेतु ट्राइबल कम्युनिटी लेस ओं थानाय कम्युनिटी जों लेस ओं थानाय मात्र 12 लाख जों आमते इंमान तंखांके जों लेस ओं थानानै चान्स दङ आ काइसा ग्राउन्ड जुदि रिमांखाय हयतोबा ओंनानि चान्स दङ ता खूब बड़ कथं नों क्वेश्चन खाइका जे तिप्रासा जिल्ला वानसा बोरै बाय काइजाखे दाला एबा तिप्राजु बोरै वानसा बाय काइजाखे दाला साबनि सॉरी अपनी अब क्वेश्चन खाइका मयतो राम रियां अंके और नाइती ताकू और लाभ लोकसान नि तो कोई क्या अब पर्सनल एक चॉइस बुंग अंके और लाभ लोकसान नि कोई क्या तम उनके बाक्सा हनो जे तिप्रासा बुरी दफा काइजा खांका तिप्रासा बुरी बुरी दफा काइजा का टोटली नेक्स्ट जनरेशन बुनी दफा नि थांगो सो काइंड ऑफ लॉस न हनी मानो जेहेतु सोसाइटीओ चिनी जेहेतु जों एमनेते जनसंख्या कम हनी मानो गांके आम बागै लॉस हनी मानो काइंड ऑफ लॉस हनी मानो अंके
अब যদি ফোন আবো পার্সোনাল জানজে যে ভিউ যে angke tiprasa celaro kaija khangke next generation rok surname bufani tong thanai কিন্তু নাই নাই khangke in practical naina thangake actually bumano no follow khai jotono bumani tong jamung culture actually follow khayo kangke nungta wansa no kaija khangke wansa börei bumani no tong jamung follow khayo even baksa börei besaro khangke bumani ungko bai no kaija gi thango bumani bosong bai no kaija gi thango non tipra sa celabai angka pertama কিন্তু বত বুফানি প্রপার্টি মান থানাই সাপোজ যদি এডিসিও কোনো প্রপার্টি দং খাঙ্কা বুফানি তিপ্রাসা বুফা তিপ্রাসানি angka bo beri hisabe to bo to right dong bele bini property manani angka bo property ni right to bo mani thanai edisio কিন্তু bo jehetu bumani bosong alka tiprasa non tiprasa bai kaijaka angka ayang bakakti thangke nang saimano je kind of tesa loss dakhnai na aiko kaisa jaga no phaika je tipra juk beri rok buindo phabai kaijaka jemon nang thanai temni na apni nong nai ni wansugo angka am tita takuk narayan riang nang saka je as a riang chini riang rok bai thangni dopha bai kaijak nai beri nogo mak kaijago phiaba kubun dopha bai kaijak hai or tradition maintaining ya in this view tamo message runai angka maintaining ya abuto chini tiprasani jotoni customary custom tong mani je chameri nogo mani কিন্তু টাইম বাই ফ্লো খাইতে খাইতে বা টাইম বাই চেঞ্জ মানি লগে লগে ন जों बाहाय न चेंज जोंगो गांके बाय थांनि दफा बाय गायजा खांके निजेनि नखनो तंगो आबनो ठीक न के बुनि दफा बाय गायजा खांके ट्रेडिशन मेंटेनिंग या आबो तो ठीक न ट्रेडिशन मेंटेन खाइमा न खाइका गांके नेक्स्ट जनरेशन হয়তো বা সারনেম মাঙ্গালা কিন্তু 50-50 বতো বনি দফা বা নিজেনি দফানি নাই সো আবো আজে বরে যদি ট্রেডিশন মেনটেন খাইকে আঙ্কে যে আন দফানি যত ট্রেডিশন না যেমন গড়িয়া কের আবরংনো जों गायनाय बा जोङो ट्रेडिशननो नारकनाय आन बोसारावनो बां फोरोंनाय हानि होनकांके ट्रेडिशन मेनटेन खाइमानो गांके आबो पर्सन बेरे खायो ताखौ abo ang musung phano tai masa borong musung gala abo person beri khailai angke ei ko aptita baksa khani beri rok khani ba mano je ando sanang ando phauno kainai যেমন ওয়ানজুক বরি রক চিন তিব্রা সবাই কাইজাক ফানো বুসারং no bong bosong bai kaikhiu angka চিন বরি রক ba tui phano hani mano akchelarong bo taisa ala rungna nangnai je buni bosong bai kaijak phano je ani tradition ani kono nang फोरोंनाय बुमानो बां फोरोंखिनाय যেমন आन पाराव मासा दंगो आन काका बवानजों बेकायजाखा কিন্তু बोसारक जतन कक बरक मानो आकाकी बाहायनो थैजाकाबो आकाकी बाहायनो कक बरक माने दिगनाय कानैया कै दंगो ए आमतिता ताकुक भास्कर अब সম্বন্ধে আনি অ্যাকচুয়ালি কোনো আইডিয়া করি সো সরি আপনি আসলে আংটি মালিয়া sorry takut binai nang question sungkaje tamo ningai chini dofani beri rok job khaijak hangke wansa chela riksha driver bai eba dokan narunai bai kaijak thai kalai angke second question khani ni fia ba chini dofani chela job khaike wanjuk beri nok pharna eba manei songnai nole kaijak nana
নাইতে তাকো মাবু তো যেন যে পার্সোনাল ব্যাপার বাক্সা রিক্সা বলা বাইদা হামজাগাবো তো হামজাং মানে কসে ফাইছে তুলে আবো লিগাল পয়েন্ট ভিউ তুলে আবো না কোশ্চেননি আনসার তো রিমালিয়া আবো পার্সন টু পার্সন বেরে সাবনা হামজাंनाय साबना हामजाय गया baksa cinti prasaro cini kicing cing bahina baksa iko keri ganang no kaijago ganang engkono keri no kaijago angke abo person to person very kai engko takuk binoy engke bole ang legal point of view te ke ang answer malia so nakar sidi belai hambai joto khnai tongnai khajin taukte book sono tai pipe playate hambai sini borom ganang bai koto sini advocate bai oporna nono belai kana hambai and sini jora belai kano krikha kabang ma question faijak but sengtai question nai manliya because 8 number last question nang situ or almost noita tamna nai tongkha angkake seng dakti no pandam thaglasinai tai 10 minute bage sini room open tongnai angkake bai sini speaker bai kotono last question answer ai mathanan bage ang request khayo angkake belai kana hambai sini borom ganang bai kotono sengbai baksa nini pai flya jorani bisingo pano nini jora 1 ghonta raman bage belai kana hambai bai paithago request khainai sini dofani bage last message nang tamrnai bai please no bahambai ano jora ruma bagi ani je ang mamani apono norong ba share khaima bagi jotono na hambai horka So taku song narok nokbai khana sini free discussion ni the discussion points tamo tamo se to yesung tini discuss klaika tini topic tongmani inke sini do fani borok rock kubuni do fani borok bai kaijak mani amono burning issues ni sung sanang mai kaisa knowledgeable ni bagai sung share klaika and discuss klaika so please abono kebo negative sense utanadi kuno controversies rokni tanadi among kaisa sini discussion point sung discuss klaile mani sini do farokno aware klairenan bagai te sin do farokno sereng lainani sung joto kisu je serengna nangmarno sereng lainani bagai sungam tegena phai tongo tebo kabangma free discussion recordings to pay sung kaisa whatsapp group o sung discuss klaile mani free discussion for education sini whatsapp group unke so sung haikeno phai tongnai kabangma kaham topic ti phai borok rokno phurung lainani bagai sini ti process sung kising sung sereng lainani bagai sung ama haike discuss klaile nai so please note klaidi obo unke sini kono political group ya na kono discrimination ni kono group klaya among kaisa sung educational group ni bagai snamani so sung education ni topic no sing discuss klaile nai bui tamo saimana nang batamo saimaya tamo je saimaya rano saiman rana ni bagai sung tini o group no ama haike discussion free discussion ni name klaile kya so jotono hambai tini jorade sung no nai tamo ni bagai sini kok khanai tamo bagai kha khlai no rok sini free discussion ni je points no nai tongono khanai tongono te share khlaya na hone share khlaidi like khlaidi nor thani comments tongonga comments ready sung nor ni comments no nai pori wono je sung mansak sung response na try khlai nai je speaker no sung nor ni question no forward khlai nai nor ni question ni toino sung answer boruna ni try khlai nai whatsapp no sorry YouTube ni comments so YouTube no sini channel no subscribe khlaidi like khlaidi the share khlaidi sini do pharok no je share no je sirdi je oboni paper saime rang no saiman ready sung saiman kha tini tamu khlanya nang so balanya hambai te waisa ang Dinesh Dev Burma our group ni korok member Takuk Chandra borok thang na balanya hambai mariu bo o group no build climb ani bagai he is the builder he is the creator of this group so bo group no create klai belai no kam klai ga so kha klai sungam dekhina te bo kam topic tu maran nai norok bo comment klai dei ki norok tai bumti topic o srna musung bumti topic ni beboro saimana musung bata mono norok educate na musung aborok norok comments so siridi sung abone te points no nawi amo haigina sung khoroksa kurung khoroksa lecturer ba khoroksa educated person no tu bhai sung amo ke discuss klai lai nai tanono kolumka kam ke tongbai di kha khlayo jotono bukha kam ke nai khana nai hambai